হচ্ছে দেখুন, কারণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে সে কারণের জন্য बात दिया जाए, पूरा पूरा बात दिया जाए, एकदम बात दिया जाए। घर पे फांस लगा पीछे की तरफ खींचो, घर पे फांस लगा पीछे की तरफ खींचो, मुंह तोड़ दिया जाए मार के बाबा। तत्काल आदेश का पालन किया जाए। पीछे हटाओ, प्रेत को खाली करो, शरीर खाली करो अभी। हाँ हाँ, शरीर खाली कर दिया जाए। सेनापति से निवेदन कि पूरा शरीर खाली करो। हाँ, हल्का कर दिया जाए शरीर तत्काल। हाँ, ওনার ক্রিয়া হবে। আমি আজ ক্রিয়া করিয়ে দেবো। একটা নিজে থেকে আসে, একটা পাঠানো, বিচ্ছেদ ক্রিয়া করার জন্য পাঠানো হয়েছে। কৃপা চপ 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 आग लगा दीजिए पूरा शरीर में, तड़क तड़क कर मारो, तड़क तड़क कर मारो बाबा, तड़क तड़क कर मारो। चप 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 आग लगा दीजिए शरीर में, तड़क तड़क कर मारो, निकालो पूरा प्रेत का जगह मारो बाबा। हाँ, चप 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 चप। তো টাইম হয়ে এসছে, তোকে নিতে এসছে ডাক্তার, কাল এসছে তোকে নিতে, বুঝতে পেরেছিস? गले पे फांस लगा, पीछे की तरफ खींचो, झटका मार के खींचो शैतान को, खींचो शैतान को। हाँ, खींचो तत्काल खींचो बाबा। হয়ে গেল ফিউজ, ফিউজ তার কেটে গেছে। কেউ বার করতে পারেনি না তোকে। চড়চড় এখন কি হচ্ছে? মাল লাগছে? কোথায় লাগছে? চড়চড় তুই ডান দিক দিয়ে ঢুকিস। পালাতে পারবি না।